जर ती सत्ता मेळ्ळी आहा लोकांक काम करपाक वापरा ना हे तसली लोकांची छळ करपा न्हू बायलांचे पळवाट दवरली वयता आणि गुन्हेगार खंय तरी एक्वीट जाता. विकृती कुडचड्यात नासली परत ही विकृती तयार झाली. असल्या ह्या नराधमाक ही विकृती एकदा मनीस चुकता भुरगो तेन्ना तेका घरांतल्यान तेका समजोवपाचो प्रयत्न करपाक जाय ना तेंका प्रोत्साहन दिवपाचो. आम्ही ह्या केसीचेर आमची नजर आसतलीच प्रत्येकाने नजर आसतली की सरकार हाजेर किती लक्ष दवरतलें. तेन्नाच जर त्या भुरग्याक जर सारकी शिक्षा आनी त्या भुरग्याक योग्य ते जर हे मेळ्ळेलें जाल्यार ह्यो गोश्टी घडना आसलेल्यो. म्हाका दिसता तुमी पालकांनी आपली जबाबदारी आता पाळपाक जाय. कितें फुडलो तुमचो स्टेप कसो आसतलो. फुडें स्टेप्स म्हणल्यार कशें आतां इन्व्हेस्टिगेशन कसो थोरो इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. इन्व्हेस्टिगेशन हे थरो जावपाक जाय. तूं खंयच हय गय केली वचपाक जायना कारण आमच्या सिस्टमाक अशें आहा की ह्या सिस्टमा भितर इन्व्हेस्टिगेशन जातना सुद्दां एक पळवाट दवरली वयता आनी गुन्हेगार खंय तरी एक्वीट जाता कोर्टां वयतरी केस उबी उरना आनी रोकडीच खंय तरी एक बरें कोणी लॉयर येता आनी ती टाक करून ताका भायर बेल आउट करता. सो हें जावूं जायना म्हणून हांव आमच्या लोकांकय सांगता की आमी हेजेर आतां हांगा जालें म्हणून कांय जालें ना. हांगा अशेंच आमची एकवट दवरया आणि ह्या गुन्हेगाराक सारकी कठोर शिक्षा जावतली हेजी आमी खात्री बाळगूत पर्यंत ह्या आमी सगळे एकवट दवरून आमी ह्या सिस्टमाचेर फॉलोअप घेत रावया. सगळ्यांनीच अभिनंदन करता सगळ्याच्या वतीन कारण ताणें हाडले उपरांत हो सगळो लोकांच्या नदरे मुखार आमी जागृत सगळे जाण आमी एकठांय आयले आनी हें आमी एक पावल मारलें. आतां ती भुरगीं कितली एजीची कितें ताजे प्रमाण ताका ती सगळे सेक्शन लागतले. कायदो आपल्याला बाजू करतले त्याच बरोबर लोक म्हणून आमी नागरीक म्हणून आमची जबाबदारी कितें. म्हाका दिसता प्रतितान काल मेमोरंडम पयलींच दिल्लो ताका सुमोटो केस करून घेयात म्हणून. हें सगळें पळयतना हांव कितलींशींच वर्सां आतां कुडचड्यार रावतां. हे कुडचडकार असो म्हाका खंयचोच मनीस दिला कारण मनमेळावो मनीस सगळ्या कडेन वागता. अशी विकृती ह्या कुडचड्यार जल्माक कशी आयली हो मोठो प्रश्न आसा. ही विकृती कुडचड्यार नासली मागीर 2007 कितें तरी आयली आमी सोपली काय धरली परत ही विकृती तयार जाली. असल्या ह्या नराधमाक ही विकृती ही समाजाक आणि सांगलं समाजाक काळीमो सोड ही लजेची गजाल इतली कुडचडकाराक की कोणी जर कुडचड तुमगे तर ती केस घडली ती काय म्हणटलो तुमकां इतली लजेची गजाल आसा. सगळ्या लोकांनी एकवट दवरलो एकचार दवरलो. आमी ह्या केसीचेर आमची नजर आसतलीच प्रत्येकाने नजर आसतली की सरकार हाजेर किती लक्ष दवरतलें. हो PI जो आसा PI कशी ही चार्जशीट फायल करतले हाजेर आमचें लक्ष आसतलेंच. आनी हांव सगळ्या लोकांक अपील करता तुम्ही एक पालक म्हण तुमची जबाबदारी आसा ती जाणे विनेश बाबान सांगला ती तुम्ही पाळपाक पडटली कारण आमकां खुबश्यो गजाली आयकपाक येतात की खुबश्या भुरग्यांच्या बद्दल आयकपाक येता आनी कोण इन्वॉल्व जाल्ले ते आयकूंक येता. म्हाका दिसता तुमी पालकांनी आपली जबाबदारी आतां पाळपाक जाय कारण मोबायल आयिल्ले कारण इजी जाता इजी अवेलेबल जाता सगळें जाता. पालकांनी एक आपली जबाबदारी म्हणून एक घेवपाक जाय कारण ह्या गजालींतल्यान आमी कितें तरी शिकपाक जाय. कितें आसा पळय जेन्ना एकदां मनीस चुकता भुरगो तेन्ना तेका घरांतल्यान तेका समजोवपाचो प्रयत्न करपाक जाय ना तेंका प्रोत्साहन दिवपाचो. ते वारंवार जेन्ना ह्यो चुकी घडत गेल्यो तेजे कडल्यान आतां आमी ते मिडियांत प्रेसा थ्रू आयकलतो खंयचे चोरये भानगडी आहा लाकडाच्या हे ज्यो गोश्टी जाल्यो आनी ते सुटत गेलो तेका प्रोत्साहन मेळ्ळो हे गुन्हो आतां हो मोठो करपाक. तेन्नाच जर त्या भुरग्याक जर सारकी शिक्षा आनी त्या भुरग्याक योग्य ते जर हे मेळ्ळेलें जाल्यार ह्यो गोश्टी घडना आसलेल्यो. आनी सत्तेचो पावर खंयूय उपयोग करपाक जायना. तुजे कडेन नशिबान तुमकां जर ती सत्ता मेळ्ळी आहा लोकांक काम करपाक वापरा
ना हे तसली लोकांची छळ करपा न्हू बायलांचे चेडवांचे. तुमकां आतां लोकांनी लोकप्रतिनिधी तुमकां लोकांनी निवडून दिल्ले हें करपाक जे लोक जेन्ना तुमचे कडेन वेगवेगळी कामान वेगवेगळी परिस्थितीन लोक तुमचे फुड्यान कामां घेवन येता तेजो गैरउपयोग करपा लागून न्हू. जाता शक्यतो त्या लोकांचो कामाचो सुटाव करा आनी योग्य तो तांकां न्याय दिया. तुम्ही लोकांचे गोर गरीब लोकांचो बायलांचो जावं चेडवांचो गैरउपयोग केलो आनी त्यांचो फायदो घेतलोसो जालो हे गोष्टीच्यान. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.